Pogrešan put, stoti put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Nakon odlaska Ivana, koji su igrači bili tvoji Balići, recimo, je to Hansen, koji je još par igrača iz svijeta rukometa bilo to koji si posebno cijenio i posebno se htio s njima čak i individualno natjecati? Pa, naravno, Dule Duvnjak, poslije kad je, i on je bio tu sa Ivana 2-9 kad smo igrali, ali on je bio taj nasljednik. Da. Pa poslije Mikkel Hansen sa Danskom i tu smo se dugo borili, ali zajedno smo poslije igrali u Paris Saint-Germain, tako da je to malo smirilo taj rivalitet i nije bio takav isti rivalitet, jer ja sa Danskom nemam nikakve veze, ali sa Hrvatskom nije tu isto, imam priču, imam familija, tata je tamo rođen, moje korijene su tamo, tako da nikad nisam doživio taj isti rivalitet sa Hrvatskom i sa Ivanom, sa bilo kojim drugu zemlju ili igrač, ali i naravno Mikkel Hansen i ta Danska, dugo smo se borili, sad su nas stigli, sad su oni preuzeli tu dominaciju, nažalost, ali tako je u sportu, ali evo dugo smo se borili sa Mikkelom, da vidimo ko je najbolji. A i u isto vrijeme smo igrali zajedno, tako da smo bili prijatelji i malo smo izašli iz te rivalitete. A je li ti Luka ikad bio taj nekako, ne rivalitet u tom smislu, ali ono da hoćeš malo i pokazati što on sve mora napraviti da ti stigne? Da, prema Luku sam se ponašao kao veliki brat, stari brat. Da. U biti njegova priča je nevjerovatna, jer on je počeo igrao rukomet. On je bio dobar u tenisu. Da, i stalno smo igrali tenis sa tatom, i mamom, isto mama igra tenis, ali za jebancija a on je bio dobar. I sa 10 je rekao, ajde, igrat ću samo tenis. Sa 12 godina trebao da ide u San Rafael tamo na tenis, samo da trenira tenis ceo dan i študira. Kad je imao 13-14 bio broj 1 u Francusku, tako da mi smo sanjali, ja sam sanjao samo da idem na Roland Garros, na Wimbledon, da ga gledam, gledao sam tenis, gledao sam Gorana kako je osvajao Wimbledon, bili smo veliki fanovi, tako da je Luka igrao tenis stalno. I onda je se vratio na rukomet kad je imao 19 i onda smo imali novi san da igramo zajedno jedan dan, tako da je to bilo nevjerovatno, ali nikad nismo imali taj rivalitet između nas, uvijek je bilo to. Kad on dobije, kad on osvoji nešto u tenisu ili bilo šta, to je kao da bi ja osvojio. Tako da u biti ta kombinacija kad smo onda zajedno igrali, toliko je to bilo jako. Ja sam imao puno pritiska jer sam htio, kad se on vratio u rukometu sa 19, ja sam imao 23, 24, već sam bio najbolji igrač na svetu, osvojio olimpijske, svjetsko, evropsko i sad mi se nova karijera otvorila. Mogu igrati sa Lukom, mogu da mu naučim i da mu dovedem sve ono što sam naučio sa Nokom, u reprezentaciji, moram da mu pomognem. Tako da mi je bilo to čast igrati sa bratom, ali isto malo pritisak, jer meni je sad cilj da on isto uspije i da zajedno uspijemo. Tako da je bilo to je bilo veliko, puno emocije i nevjerovatno, ali isto malo pritiska, jer kao veliki brat uvijek se osjećaš malo dužan, kako odgovoran da, prema mlađih. Je. Kad gledaš karijeru svoju i pričaš zdravo i jasno, jednostavno, što je bilo ono tvoje i ničije? Gdje si osjećao da si superioran? Pusti sad, to i mama kaže, opet ja sam mama, da si ti uvijek znao što želiš i to. Pusti ta tvoje samopouzdanje, odgovornost, da si ti najviše golova davao u najvažnijim utakmicama, u finalima. Ali je li to bio šut, je li to bila, polivalentnost, možeš sve igrati dobar i ovdje, ali šta si osjećao, to imam bolje od svih vas? Ja mislim da jednostavno
to o što smo govorili, ono, to unutra što sam imao u sebi, ono, ta vatra, ta energija, da moram da budem najbolji. I ta snaga, naravno sam bio fizički, ono, jak, tehnički, taktički, sve mentalni, ali to unutra što sam imao u sebi, ne znam odakle mi dolazi, tate od naše historije sa familijom, ali to mi je bila najveća snaga. Jer to što si rekao, ne znam zašto, moje najbolje utakmice su skoro uvijek bile u finale. Uvijek finale, da. I sad kad gledam te finale, sad kad sam prestao, prije nisam gledao jer htio sam samo naprijed gledati, sad sam prestao, sad smijem ono gledati unazad. Kad gledam neke utakmice, neki golovi koji sam dao, ono, razmišljam kako je to moguće. Ono, prva finala protiv Pamplone u Ligu prvaka sa Montpellierom, bacim suvi list sa levom rukom. Tako da je to nešto, ponekad mislim, ima nešto više. U transu, da. Da, ima nešto više. Sve, tata mi je uvijek bio govorio, najbolji igrači se vide, to su najbolji kad su najvažniji momentni. Najteže, da. Kad je najteže, kad su finale, tu se vidi ko je najbolji. Možda je da je to sve vezano prema od tate, ali ja mislim da je to je bila moja snaga, da mi je to došlo, da imao sam nešto u sebi koji me teralo, da budem najbolji, taj cilj, ta misija unutrašnja i to mi je bila najveća snaga. Ja, morao si imati ogromni talent. Imaš x igrača koji žele poginuti na terenu, ono što se kaže, ali talent. Mada se, recimo, bali se, jer ima Messi, Ronaldo, tako, ima Federer, ima Đoković, ima ovaj. Ono se pisalo da je Balić neki Mozart, što si ti onda, Terminator, Rammstein, Wagner, ona snaga. Da, jer Ivano, sve je to izgledalo lako, ono, sve kao neka inspiracija, da je izgledao kao malo košarka kad je igrao, dao neki golovi, ono, ne znaš kako on to daje. Isto je kad gledaš Federer, sve izgleda lako, ima nešto Messi, ima... Ja sam više sa one strane, možda Djokovic, možda Ronaldo, možda da imaš taj rad, ta disciplina, ta svaki dan motivacija da svaki dan naučiš nešto novo, da budeš bolji, da ideš, da dostigneš tvoj limit i da ideš još dalje nego tvoj fizički i mentalni limit. I tako da se više osjećam bliže do Djokovića na te strane. Vidi se on kako svaki dan daje sve o sebi, ta disciplina koja ima, koji ga tera da bude najbolji, da u biti da ne samo da bude najbolji, da gura sve te limite fizičke i mentalne i da vidi dokle stigne. I kad ga gledaš vidi se da ima nešto više, da nije samo, da naravno je da je tehnički, taktički, mentalni vrlo jak, ali da ima još nešto što se ne može otpisati i što je unutra sebi. Da, u njega se ti onako na prvu zaljubiš, u tebe se možda ne zaljubiš, a ti si monstrum, ti si garancija za zlato. Znaš koga sam sreo i on je super rekao, slučajno, prije par dana u Splitu pijem kavu i prolazi Drago Vuković. Pozdravljate, divan, Drago je čudo, top igrač i čovjek i sve. Ja mu govorim, dođi, treba da te pitam, govorim, sad njemu govorim, Karabatić, govorim, on pozdravi ga, Karabatić, govorim, ja, govorim, znaš ti ko je on? On jako govori, Johnny Bravo. Ja, bravo, Drago, to je to. Johnny Bravo znači sve. Ti reci, on je. Što me interesira, mnogi moji kolege i igrači, kad smo išli vani, pa Ivan Išević prije par dana, govori da ljudi s ovog područja imaju nešto specifično. Kako to zovemo, je li Balkan, je li ovako ili ovako, ali da imamo specifično. A ti si kombinacija, ali tako, ti si od tamo, tata je Hrvat, mama je Srpkinja, ti si i to, ali i Francuz. Što si ti primijetio da mi imamo i u pozitivnom i u negativnom smislu, tako? A Francuzi nemaju ili obrnuto?
Pa, mislim ono što Francuzi sigurno nemaju je ta motivacija da postojiš, da budeš neko, da uspeš u životu, ta Glad. borba, ta glad, unutrašnji glad da uspeš i to se vidi u Balkanu po bivše Jugoslavije, a to u Francusku, mislim, to se nema. Zašto? Ne znam, možda su bolje kondicije života u Francusku, možda je lakše da se živi u Francusku, ne znam, možda Više opcija. Kao. više opcija, ne znam. Sa negativne strane, to je super u sportu, ali u životu nije to toliko super. Možda je to isto dostiglo do rata, do te implozije bivše Jugoslavije. Previše emocija. Previše emocija, previše ego isto, koji je naravno super Ako je pozitivno usmjeren. u neku stranu, u sportu, u ekonomiju, u tvoj job, ali u životu kad izađeš od toga, zbog toga isto dosta sam pokušao da učim oko mene, oko ego, oko sve toga, da nije to najbolje za život i za odnos prema drugima. Tako da mislim da je tu velika razlika i dosta sam se isto ja sam pitao zašto najbolji sportaši svih vremena u svakom sportu, osim rugby jer je lopta je drugačija, svi dolaze iz bivše Jugoslavije. Kad gledaš sad, ne samo sad, ali prije isto, ali sad gledaj sad Djokovic, Dončić, bilo ko, Jokić, vaterpolo, tenis, nogomet, Modrić je tu. Svih tih sportovi, jedan od najboljih igrača svijeta uvijek je dolazio iz te regione. Tu sigurno da ima nešto više, naravno je da ima ono o čemu smo pričali kako je sport, kako poštuju sport tamo, kako se radi sport u školi, kako se nauči tehnika, taktika, taj trening, ali sport je nešto više tamo i sport je omoguća da izađeš, da budeš neko i to te vuče. I to je super u sportu, ali van sporta u svaki dan život i u odnosu sa ostalima možda nije to najbolja manera da se živi. Da. A i u nas je to, nažalost, sve manje i manje je sport i u školama i tako je tog manje. Još sam jednu stvar primijetio što je zapazio jedan novinar L'Equipa prije par godina, pa sam oko toga stvorio mišljenje. Govori, a što ne ide baš sa vrhunskim sportašima, najvećim ovim, jer ima ego, ti isto imaš ego, jer si šampion, ta si kategorija, ali tako. Govori on da je Karabatićeva karijera i trajala toliko dugo i sve, ali da je i evoluirala kroz vrijeme. Govori, znači, Nikola je najprije na početku bio individualac, koji je davao golove, strelac, jer paf. Onda u kilu, kod Noke, govori, i u reprezentaciji nakon odlaska ovih najvećih 2012. ja mislim to bilo, je on postao lider, organizator, vođa. Ti da bi bio lider i vođa trebaš nešto i dati ekipi svoju. Znači više ne daješ 10 po utakmici, daješ 7, ali napraviš njih da umjesto 2 daju 4, jel tako? I onda te više i cijene i kemija je bolja, nisi samo ti. To je slično napravio Phil Jackson sa Michael Jordanom, kad je u Chicago došao. To i onda je pred kraj karijere, nakon povreda, kada je bila neka olimpijada ili nešto, kad su došli mladi igrači, prihvatio ulogu da više nije, da ne igra više cijelu utakmicu, da nije najbolji nužno, ali je opet najvažniji i glavniji kad je najteže na terenu i u obrani i u napadu. Znači, nešto slično Modriću sad u Real Madridu, tako? A to je super, međutim, to je teško prihvatiti. Da, to je, moraš, u biti to je super, jer sport ti uči to. Jedan put si svjetski prvak, sljedeći put si
izgubio si u kup protiv druge lige ili bilo šta i loši si bio. Sport ti nauči da je takav život. Jedan put si sve, jedan put nisi ništa. Jedan put si tu, super, sljedeći dan tata nije više tu. Sport ti to nauči da moraš konstantno da evoluiraš i da se adaptiraš, prilagodiš prema nove situacije. I to sam naučio, naravno kad si mlad to ne naučiš, ali kad teko vreme, onda učiš to. I u biti je to isto što smo prije pričali. Učiš da nisi više isti igrač, da tvoja situacija u ekipi nije više ista, da učiš da tvoj ego, da bude novi i da imaš nove motivacije i tako sam učio kroz cijelu karijeru. Naravno kad sam došao, bio sam klinac, moram da uđem u ekipi i da dokažem da bi mi ovi svi stari prihvatili sve te igrače koji sam imao u sobi, po zidovima, u posterima, moram da dokažem da sam najbolji. Znači ne kažem ništa, samo dajem sve o sebi na terenu, na trening da bi me prihvatili i da dokažem da zaslužujem da budem član te ekipe. Pa onda dokažeš, počneš da budeš dobar individualac, daješ golove, pobediš titule, osvojiš titule i onda dobiješ važnost. Drugi te slušaju, onda budeš lider, onda skužiš da tvoje ponašanje nije samo ono što daješ na terenu, ali isto van. Ta disciplina koja sebi imponiraš, onda drugih to ih diže isto i shvatiš da ako si ti dobar, naravno da je super, a da kad vidiš da možeš da isto da omogućaš drugovima, da i oni dobro igraju, to je jedna moć, to je još jače i onda učiš tako. I onda stigneš 37 godina o svojim povredim križni ligament, vratim se, nisam naravno više isti igrač. Ima ostali novi igrači koji su tu učili u ekipi, koji žele isto i oni dokazati i učiš da uzmeš drugu poziciju. Nisi kapetan, neki drugi igrač je kapetan, učiš da staviš isto sa strane malo tvoj ego i da ako hoćeš da igraš još 2-3 godine, da moraš da se prilagodiš isto te situacije. Ili misliš, ja sam Nikola Karabatić, moram da budem najbolji, najbitan u ekipi, ili sad sam Nikola Karabatić, ali sam ostario, drugi su došli i oni zaslužuju da imaju njihov moment i sad im ti pomogneš. I tako da je konstantno moraš da evoluiraš i da se prilagodiš situacije i što ranije to shvatiš, što bolje ćeš da živiš tvoju karijeru i posle isto. I sad i taj isto izlazak karijere kad uđeš u novi život. Evo sad nisam više igrač, puno sam osvojio i puno sam doživio i to je super, ali nisam više rukometaš. I moram da naučim da mi to pomogne kako mogu sad bolje da živim i konstantno je to. Moraš konstantno da misliš da se razviješ i kao igrač i kao osoba. Fantastično rečeno. Samo je to teško. Nije to lako. I ti si u karijeri vidio puno više primjera što je veći igrač, veći je i ego i on ne želi prihvatiti svoj pad i onda pa imaš sad najveći igrač, pa najbolji primjer je Ronaldo. Ronaldo je još uvijek trener teško zamijeni. Jer on još uvijek mora igrati 90 minuta, misli da je taj. A ne može biti veći. Da. Fantastično. Da, i to učiš isto, gledaš što kažeš, gledaš isto drugi sportaši kako oni reagiraju, gledaš, na primjer Ronaldo, naravno da je strašan igrač, ali ja bih više volio da gledam Ronalda u Manchester, možda da ne igra celu utakmicu, samo možda pola utakmice ili jednu svaku drugu utakmicu, ali da igra i da pomogne, možda da ne daje 3 golova svaku utakmicu, da je jedan ili jedan asist, ali da osvoji, da bude tu. Znači da se adaptira na novi rol i ne da ide u Saudsku Arabiju, tako da, evo, to je isto bitno, moraš da učiš, da budeš otvoren, da gledaš da drugi kako rade, kako oni rade, da se inspiriraš, da vidiš šta se možda tebi ne sviđa, da nema neki eko u tebe i onda da se adaptiraš, ali ako hoćeš, evo, takav mi je bio put i isto, evo, kad se povrediš i to je isto
jedna povreda od ego. Do 37 godina nisam se nikad povredio teško. Mislio sam da sam mašina, da mogu celu karijeru da prođem bez nikakve velike povrede. I evo, vratim se iz pauze covida, 4 mjeseca bio sam u celu formi, najbolju formi života, sa 37 i križni ligament. I 2 sedmice poslije operacije, trombozu i emboliju pulmonara. I to ti je isto ego. Ego se smanji. Vidiš da si... I vidiš da si ništa. Tako, mogao sam ostati tu, mogao sam umriti. Tako da i od toga učiš, pa se vratiš i imaš drugu energiju. Onda si više pozitivan, srećan si što možeš još u rukomet da igraš i onda ti je druga energija, druga motivacija. I tako konstantno učiš ili učiš od tih momenata koji si doživio i koji su te spustili dole. I onda si jači, ne možda kao igrač, ali kao osoba, ili ne učiš i onda sigurno će ti se to još ponoviti i moraš, evo, sve te prilike u životu, kroz karijere ili u životu isto što ti se desi, ja mislim da su to prilike da učiš i da budeš još bolji kao igrač i kao osoba. Strašno, evo, mislim, prvi put se vidimo, ali ti moram reći da sam strašno si jak u glavi, kao da čitam neku knjigu kako bi se trebalo ponašati ili da pričam s nekim psihologom ili kako bi se trebalo ponašati, ali u praksi, jel? Svaka čast. Reci mi kako si podnosio poraze? Recimo, jesi li patio, jesi se krivio? Ima jedan period u tvom životu koji je možda koincidencija, ali ja sam siguran da je jedno utjecalo na drugo. Recimo gdje je bilo dosta onako turbulentno, tako? 2011. je tata otišao, tako? 2012. se dogodila ona afera i 2013. je jedina godina kad se nije osvojilo prvenstvo. Tad si bio, jesi li se razočarao u ljude, jesi li se lomio, ono da se kaže, dio javnosti te kritizirao i to ne tipa pogodio je stativu, nego osobne stvari, ružne stvari, ali sam primijetio da si dosta jako tome pristupio i da si, čak si rekao, i ovo shvaćam kao utakmicu koju moram pobijediti, ja ću to dokazati. Jel ti tu pomogao isto mentalitet i kako ti je bilo tada? Da, tačno. To mi moj tadašnji mentalitet puno pomogao, jer tada mislio sam, evo, 2011 da sam doživio najteže u životu, tata otišao, moj tata što mi je bio sve, onda teško mi je bilo, ali u isto vrijeme, kad ti se nešto tako desi, ljudi te vole, svi su tu uz tebe, ako bi bilo šta bilo u životu, tu smo da ti pomognemo, bla bla bla, bla bla bla. Tako da ti je teško individualno, ali te ljudi vole. Godinu dana poslije mi se desi afera, svi me mrze, ne smijem više da igram rukomet i onda vidiš da godinu dana prije svi te vole, žele ti pomoć, godinu dana poslije svi te mrze, želi ti najveću zlo, tako da i od toga puno naučiš, ali meni šta mi je pomoglo je ono što si rekao, ja sam to vidio kao, evo, to je neki novi challenge, to je nova utakmica, sad ću ja dokazati da me to ne može srušiti, da ću biti još bolji. I tako sam tada funkcionisao, jer kad sam bio mladi porez, kad sam izgubio, nisam često izgubio i kad sam loše igrao, odmah sam plakao, osjećao sam se kao najveće sranje u životu, mnogo mi je bilo teško. I poslije karijere, vreme karijere, naučio sam isto kako da se ponašam prema poraza, ali evo, tada u tom vremenu tako sam razmišljao, to mi je novi challenge, nova utakmica, moram dokazati da sam još bolji i da ću biti još bolji. I tako sam funkcionisao, ali vidio sam u isto vrijeme da mi je to donelo dosta, da mi je to skinulo dosta energije, jer kad tako razmišljaš i igraš, onda ti to donese dosta negativne energije, jer onda sam uvijek mislio svaki dan, evo zašto mi se to desilo, nije to fair prema meni da me ne vole, da to kažu, čitaš novine, vidiš da ljudi laguju, onda ti je teško, jer svaki dan kad ideš da spavaš, prenosiš tu negativnu energiju koja te tera da sljedeći dan da dokažeš da si još najbolji, ali
te to malo po malo prema dole vuče. I onda što sam naučio sa vremena je sve to da stavim sa strane, ta negativna, ta mržnja koju sam imao unutra, koja me forsirala da budem još bolji, da se vratim. Pomalo sam radio na sebe da tu mržnju stavim sa strane, da razumem zašto se to tako desilo, šta je bilo iza, zašto se Montpellier tako ponašao, zašto su tako novinari pisali i da ne da ih, kako se kaže, da ih to forgive, Ne da im oprostiš. ne da im oprostim, ali da razumem, da akceptiram i da ne živim više sa tim mržnjom. Tako da mi je to isto bio dosta veliki rad na sebe, da ne bi to doveo za cijeli život, da me to jede od unutra, grize, da me to grize. A mnogi bi se slomili. Znaš, to su velike stvari. To traje par godina, to je 2 godine. Kad zbrojiš i to, znaš. Da, to traje. I prvi put je. Prvi put, i u prvi moment to ti je, vidiš da te to grize i onda izađeš još jači i da je to ok, da je to kao utakmica, challenge, ali kad prolazi vreme onda vidiš da te to grize, da te to nervira, da onda tvoje reakcije nisu dobre i da ako želiš da živiš normalno i pozitivno, da moraš to da staviš na strane, da akceptiraš i da ideš unaprijed i da gledaš unaprijed i da gledaš u biti na kraju. Sad mislim da ne bi mi se sve to desilo, ne bi ja sad bio tu, doživio takvu karijeru, bio bi takva sretna osoba i pričao sa tobom te karijere. Onda mislim da mi to sad pomoglo i sad vidim to, gledam naravno sa puno distancom kao nešto pozitivno što mi se desilo. Da sam od taj ružan i težak moment nešto vrlo pozitivno odradio. Bravo. A ovi sportski neuspjesi, mislim, naravno, tvoja karijera je impozantna, ali bilo je poraza, naravno. Ali što je u biti, da li je to što se nije osvojila Liga prvaka s Parizom, to ili Olimpijada zadnja ova, kad bi bilo idealno da je sve završilo tako? Ne znam šta je najteže. Evo, naravno onda bi bili osvojili Ligu prvaka sa PSG-om, to bi bilo nešto fantastično. I da smo došli do... Jeste mogli, jeste li tako? Bili smo u finalu 2, kaj je to bilo, 2-17 i u zadnju sekundu protiv Vardara izgubimo, Čupić dao gol. Tako da, evo, naravno je to teško sad Olimpijade, kad tako izgubiš u četvrtfinale, vodiš 2 razlike, 15 sekunda pre kraju, to se ne može desiti i desi se. Mislim, kako je to teško, kakav je taj sport jeben, ali u isto vrijeme toliko sam radio na sebe i naučio da to gledam sa neke druge strane. Nikad nisam mislio da ću, kad sam bio klinac, želio sam biti reprezentativac i biti jedan put najbolji igrač na svijetu. Kad gledam sad sve što sam dostigao, ne mogu da se žalim i ne smem da se žalim, iako je teško završiti takvu karijeru sa takvim porazom ispred cele Francuske, ispred 20, koliko su bili u Lilu, tamo nogometni stadion, 28,000 ljudi, familija, prijatelji, svi tu. Toliko je bilo to teško, ali u isto vrijeme, evo, toliko sam lepi momentni doživeo da ne bi to promenio. I naravno da mi bi isto nekako tako, to mi je bio jedan challenge isto, da završim karijeru sa takvim porazom, ali evo, to mi isto dosta teralo da radim na sebe, da ne povedem taj razočaran moment u životu, u novi život, da me isto to teralo da radim na sebe i u biti ne bi to promenio. Naravno da bi bio sretan da bi završio sa medaljom, ali ako bi imali medalju možda bi sad bio prvi ministar ili ministar sporta i ne bi to bilo dobro za mene. Kako rasteš u karijeri, u glavi, to je strašno. Kako si se, vezano za to, kako si se kao mlad osjećao? Rekao si da si 2003. da te Onesta vodio na prvenstvo, ali nisi igrao tako. Da. Ni sekunde, samo si bio tamo.
Šta si mislio? Jesi tam mislio, pa mogu ja ovdje igrati, daj mi da igram, ili si bio impresioniran, ja sam tu, dobro mi je. A već je osvojio tad Ligu prvaka, to je nakon one... Ne, to je bilo prije što je godinu osvojimo. Ne, ja sam mislio, on sam me vodio, bio sam povređen pre nego što idemo, pa me zove i on mi je bio rekao, evo, dovešću te u Portugal, stavit ću te kao 16. igrač, stavit ću samo 15 na papiru i ako se ne povredi jedan golman, ja te uvedem u listu, u spisak, poslije 2 utakmice. Tako mi je bio rekao, ja klinac, ja super, evo, idem na svjetsko, 18 godina, strašno, san. I poslije 2 utakmice ne povredi se golman, Hrvatska dobije Francusku, pa je malo haos u ekipi i on me ne stavi u ekipu. Ja svaki put čekam, možda je sljedeća utakmica, nije, možda je još jedna, nije. I do kraja nije me stavio. Stavio me za bronznu medalju utakmicu. Zagrevao sam se sa ekipom, pa me opet vratio u tribini, ali sam imao medalju. I nije mi ništa rekao. I naravno sa 18 nećeš, nisam htio da idem da vidim trenera, da ga pitam zašto nisi me stavio. I sljedeću utakmicu ne zove me isto. To je bila prijateljska protiv Njemačke, ali Jérôme Fernandez se povredi, pa me zove i tu dajem 10 golova protiv Njemačke. I onda nije mi više mogao skinuti. Tako da, evo, teško mi je bilo i nisam razumeo i evo, sad razumem možda Claude jer mu je bilo teško, Nov je isto bio trener, imao pritisak, izgubili su protiv Hrvatske, možda nije hteo da me tu stavi kao da ja budem tu taj koji može spasiti Francusku, nemam šta. I dosta je on hteo, on se dosta bojao početak mene, ja sam imao taj osjećaj da se boji mene, da se boji možda da ja uporemetim taj tim, taj odnos i ovih stari igrači, ne znam, dosta se on toga bojao, tako da na početku odnosi nisu nam bili najbolji, poslije da, naravno, kad je vreme prošlo i sve to, ali taj 2003. dosta me to udarilo, ali mislim sad da mi isto dalo puno motivacije da mu dokažem, evo nisi mi hteo staviti u ekipi, sad ću ti... I to je motivacija. To je motivacija, u biti sve vidiš kao motivaciju. Ti sve, a to je fascinantno i to je najbolje, ali to nije lako, znači ti sve pretvoriš u motivaciju, sve što možeš, sve pretvoriš da te motivira, da ti bude challenge, a ne da te zaustavi i poremetiti glavu i samopouzdanje. Super Nikola, svaka čast. Moramo malo na rukomet. Ja nisam stručnjak, ali gledam rukomet kad su velika natjecanja, onda nije to rukometni svijet, nego se cijeli sportski svijet se koncentrira na rukomet. Jedan po meni jednostavan sport, dosta fizički. Stalno je duel, stalno je guranje, po meni, ali nije grubost, nije to grubost. Po meni tu nema dovoljno brzine da bi se dogodila kad se susretnu brzina i masa da bude sila, nego mi je više hrvanje, više je onako, ali je naporno. Je tako. Pa ono što je naporno, nisu utakmice, ta grubanje, taj kontakt. Ono što je najteže u rukometu je ritam sa kojim igraš. Kad igraš, na primjer, u PSG, u Kielu, u Barcelonu, da igraš u jaku ligu prvaka, reprezentaciju, igraš svaki 3. dan, igraš 70 utakmica na godinu. I sa reprezentacijom svaku godinu imaš ili evropsko ili svjetsko. I kad su olimpijade imaš evropsko, olimpijade i svjetsko. I tu ti je najteže, da svaki 3. dan moraš ponovo putuješ, znaš kako je to, putuješ, igraš, vratiš se, igraš doma, moraš svaku utakmicu dobiti i tu je najteže, da taj ritam utakmice nikad ne staje i nikad, osim kad se povrediš, nikad nemaš pauzu. I tu je najteže, jer naravno da je kontakt i sve to, ali nije naš sport, rugby, da u rugby gledaš, oni ubiju se i to je mnogo violentno. A i rukomet je težak fizički kontakt, a i što je teško je taj ritam utakmice, da moraš svaki 3. dan igrat reprezentacija, vratiš se Ligu prvaka, liga, ako ti je liga jaka, kao u Njemačku, u Francusku, onda ti je, to je najteže. I zbog toga moraš mentalno da budeš spreman za motivaciju, da nikad
ne padneš u taj ritam da ti je, evo, svaki dan isto, pa ti se motivacija smanji. I fizički da budeš spreman da možeš, evo, te 70 utakmice doživjeti i uspjeti da ti nivo ne padne. I zbog toga je težak rukomet. Da, a još više to me interesira kao trenera. I to sam pitao Ivaniševića, ali je to pojedinačni sport. Ajde. U rukometu na velikim natjecanjima često igrate svaki dan. Igrate dan za danom. To je 60 minuta. I postoje rotacije, ali ti igraš cijelu utakmicu. Metličić igra cijelu utakmicu. Kako može, recimo, to je u nogometu nemoguće. Kako možete igrati svaki dan? Da, u nogometu nije moguće jer puno trčiš. Imaš onda i puno sprinteva, veće su distancije. Ali manje kontakt. A nemaš onda kontakt. Kod nas je, evo, tu moraš da budeš kontakt te troši. Jak, fizički kontakt da možeš to proći i da te kontakte ne sjebaju. Znači moraš biti, moraš paziti na sve, moraš biti spreman, fizički. I to mi je isto bila jedna snaga da sam uvijek bio fizički spreman, da mi je isto to tata prenosio da nije samo da budeš najbolji u rukometu, ne samo rukomet, ali ako ćeš uspjeti moraš i fizički da budeš dobar, da ideš da trčiš, da budeš najbolji na trčanjem, u teretani, da budeš dobar u školi, onda ćeš biti pametan, onda ćeš moći sve situacije da razumeš, da se razviješ dobro, tako da tu je isto vrlo bitno za svaki sportaš da razume da nije samo talent u nogometu, u rukometu, u košarku, da je sve ono što radiš van, da ti je whole package i da je ponekad još bitnije rad i ta disciplina nego talent. I tako da, evo, to je vrlo bitno u rukometu ako ćeš uspjeti taj nivo. Možeš isto biti, i to je isto super, isto ako si igraš u prvu ligu imaš onda 30 utakmice u sezoni i to je isto teško. I to je super, ali ako ćeš stići taj nivo, 70 utakmice teške po sezoni, onda moraš biti u sve te različite teme dosta investiran. Reci mi, kakav je utjecaj trenera? Ne trenera, ali ne u smislu grupe, nego taktički. Znaš, u nas se dosta priča pa se polemizira 6-0, 5-1, 3-2-1. Je li to presudno, je li to toliko bitno i presudno ili je bitnije ona grupa, tranzicija sad u ovome rukometu gdje se trči gore, dole, stalno? Recimo, ima anegdota, ne anegdota, nego priča da si ti u Riju u polufinalu protiv Njemačke kad su vas stigli, tako, vi ste vodili puno pa su vas stigli, da si ti na time-outu zvao neku akciju koju niste radili par godina čak možda. Da. Ja ono što volim u rukometu je ta taktična strana. I tu naravno da mi je tata puno pomogao, on je bio golman. A kad sam otišao u Montpellier, dosta sam naučio, ali ta preciznost i tehnika i taktička sam naučio sa nokom. To ono šta kao da ti je to šah da igraš, gdje svaki igrač stoji, iako nemaš loptu, gdje ti stojiš na terenu je vrlo bitno, jer možeš, ako se raširiš malo, da napraviš više prostora za tvoj srednji bek i za tvoj levi, kako sve što radiš na terenu ima važnost i u odbrani i cilj. I to mi je toliko, sam toga naučio sa nokom, da mi je to otvorilo mišljenje i da sam toga prenosio u repku sa Francuskom i da sam onda imao puno sam imao odgovornost sa repkom i na primjer taj time-out protiv Njemačke i često mi se desilo da trener uzme time-out i kaže nešto i ja da mu kažem ajde možda ne to, ajde da probamo to. I imao sam uvijek sreće da su treneri dosta slušali i poštovali da idu sa mnom i da me slušaju i da probamo to. I taj time-out promenimo igru i napravimo neku taktiku gdje Daniel me gleda jer onda treba da ide da šutne sa skoro desnog beka pozicije i gleda me i pita me vreme time-out, jesi siguran?
Ja sam rekao, siguran sam da ćeš gol tamo 100%. I napravimo akciju i daje gol. I sad kad gledam akciju, nismo je možda najbolje napravili, ali završilo je, dali smo gol. I to mi je isto, evo, i o tome sam isto ponosan da smo to isto razvijali dosta. Da ćeš biti trener, znači da ćeš trener. A reci mi samo, kad naši igrači, a i mediji i navijači, svi kad govore o razlici između Francuske i Hrvatske u to vrijeme, onda u pravilu spominju Omejera, jeli? Koliko je, kako on brani. Je, protiv nas je branio najbolje. Koliko je presudna uloga golmana u rukometu? Ogromno. Ako pitaš golman, golman će ti reći, mi smo 80% rezultata ekipe, pa ih zabavamo ih sa time. Mislim, nije to možda istina, jer mi smo to vidjeli, sad doživjeli smo sad to na olimpijade, gdje je Vincent Gérard, naš golman, imao 40 nešto posto obrane i izgubili na kraju. Tako sad golman ima, uvijek kažem, evo vidiš, nije to istina. A i naravno da golman je ogromna razlika i mi smo imali Omejera i naravno da smo puno zahvaljujući njega osvojili i zbog toga isto to ti puno nauči na tvoj ego, jer uvijek misliš da si ti tu najbitnije i nije do mene, nije samo do mene, to je timski sport i to isto volim i to obožavam u rukometu, da ne možeš nikad sam uspjeti i Omejer on je fantastičan bio golman, najbolji golman svih vremena i možda da ako bi on igrao za drugu zemlju ne bi mi toliko osvojili. Gledaš sad Danska kako igra, puno njihovih uspjeha je isto povezan za golmani koji su imali Landin i sad ovaj Nielsen koji je u Barcelonu, dva najbolja igrača, najbolja golmana sveta, je to dosta rezultat povezan oko golmana. Da. A je li ti tata kao bivši golman, je li ti on pomogao, je li ti sugerirao da bolje razumiješ što golman ima u glavi, što misli? Da, dosta uvijek smo pre utakmice dan prije pričali telefonom kad sam igrao u Kielu ili bilo gdje, pa pričali utakmice, spremili se, tata mi pričao o golmana, evo taj golman je Danac ili Šved, znaš da oni se bacaju prema dole, pokušaj da podigneš loptu kad šutiraš ili od poda da odskače lopta, tako da uvijek smo pričali o tome i uvijek mi je to isto bilo uvijek mi je bilo super sa tatom imati te analize i to nam je bilo isto rad i priprema i mentalna, isto tehnika i puno mi to pomoglo. Da. Tata imao metode kao što sam pročitao da ti kad si bio mali, a to je sigurno ti pomoglo kasnije da budeš ne samo šuter nego vođa, da ti nije dao pucat na treningu, jel? Da. Nego si morao dodavati. Morao sam, da. Uvijek mi je tako bacio neke vežbe. Evo sad, ne smiješ da daješ gol, ako hoćeš da pobediš, mora svaki igrač od tvoje ekipe da da jedan gol. I da se trudiš da svi daju jedan gol. Ili onda ne smiješ sa desnom rukom da igraš, moraš samo sa levom da dodaješ ili da šutiraš. I uvijek mi je tako bacio neke vežbe da bi trenirali, da bi se još više razvio. Ok, reci mi za ovaj rukomet. Čini mi se da je dosta vezan za manje sredine. Znaš, više je Metković prije ili Čačak, Šabac metaloplastika, ali tako, Kiel, Flensburg i Pamplona. Više je to, manje je Hamburg, Pariz, Zagreb, Barcelona. Tako. Je li to zbog toga što je teško zapaliti jednu sredinu kad već postoji nogomet, košarka, bla, bla, bla? I jesi li u biti, jel misliš da bi rukomet trebao, jesi zadovoljan tretmanom rukometa u svijetu sporta, recimo? Pa, dugo me to isto povuklo da tretman oko rukometa u Francusku nije bio nikakav. To mi je isto bila motivacija, da kroz ono što smo osvojili, kako igramo, da podignemo rukomet u Francusku i da bude pravi sport i da ga ljudi prate i vole. I to mi je bio cilj i uvijek mi je to bila motivacija, dodatna motivacija. A sad kad gledam, šta kažem,
naravno da bi volio da bude rukomet veći, da ima veći tretman, ali u isto vrijeme volim da je rukomet taj sport, jedan sport koji možda nije najpoznatiji na svijetu, ali koji, evo sad ja bih volio da stavim svoje djece u rukometu, jer je još jedan sport koji dolazi sa taj manji nivo gdje se igra sport samo zbog sporta, zbog te mentalne, fizičke, šta ti donese, šta naučiš od sporta, od života, a ne da ga staviš. Vidim neki sportovi sa 10 godina svi očekuju već možda profesionalni nivo, pričaju o parama, o biznes. I volim tu stranu od rukometa, da rukomet nije biznes, rukomet je sport, možeš se živjeti od njega, nikad nećeš biti milijarder ili milioner, ali naučit ćeš puno od njega u životu i pravi sport. Tako da, evo, zbog toga sad kad sam sve to prošao, evo, mislim, možda ne bi volio da postane rukomet nešto kao NBA, mega. Kao nešto previše, jer rukomet stvara dobri ljudi. Bravo. Još ću samo par pitanja. Jel te sportaš si, druge sportove pratiš, jel tako? I komentator si na beIN Sport za NFL i NBA. Jel misliš kako si, i to ne negiraš, nego čak i to ističeš kako si atleta, vrhunski si atleta, jel misliš da bi uspio i u nekom drugom sportu? Jeste zanimali pojedinačni sportovi? Da, gledao sam uvijek malena svih sportova. Tenis, naravno, sam pratio puno jer je Luka igrao tenis. Gledao sam Gorana kako je osvajao Wimbledon, sve to, Djokovića, poslije Nadal, Federer, svih tih. Gledao sam košarku, volio sam košarku, nogomet, svih sportova, odbojku, sve to. A ja mislim u biti, ako bi tata igrao odbojku, ja bi odbojku odigrao. Ako bi u waterpolo igrao, ja bi u waterpolo igrao. Ja mislim da nisam ja odlučio da igram rukomet, nego je život odlučio da igram rukomet i da imam taj cilj da budem najbolji. Tako da, evo, zbog toga mislim da do 40. godine živiš taj život koji je možda život odlučio za tebe i onda učiš i gledaš unazad i evoluiraš i razviješ se kao osoba, ali nisam nikad ja odlučio da igram rukomet, nego je rukomet odlučio da ja igram za njega. Evo za kraj, kako je ovo emisija za djecu i za roditelje na kraju kraja koji usmjeravaju djecu, kako u Francuskoj stasa mladi rukometaš, gdje to počinje? Jel to počinje u školi, jel to počinje u klubovima? Jel imate centar de formation kao što imate u nogometu, tako kao regionalne centre gdje se najbolji okupljaju pa treniraju? Kako to ide ovdje? Kad se počinje rukomet? Da, počinje se, i to je ono o tome smo pričali i ranije, u nogometu kad si najbolji, u tenisu, možda sa 12-13 već ulaziš u tih centri formacije, gdje su najbolji svi zajedno. U rukometu ovdje u Francuskoj onda igraš normalno do 15 godina u tvoj klub, tvoj trener, tvoja ekipa, ljubav prema sportu i onda sa 15 ako si među najbolji, onda ulaziš u te centar formacije, u te regione, regionalni centri gdje stavljaju svi ti najbolji zajedno, a i do 15 godine živiš normalan život. I to je isto, mislim, velika snaga, jer nije lako kad imaš 12, 11, pa te stavi u tu centar formaciju, kad sa 13, 14 godina zarađuješ više nego tvoj profesor sporta. Nije to lako za klincima i za roditelji isto, jer roditelji vidiš ih dosta koji žive njihov život kroz njihove dece i njihov neuspjeh koji su možda nisu nikad imali kroz dece i to je puno pritiska na njih, tako da znam da meni to mi je uvijek dosta pomoglo. Tata nije nikad stavio pritisak na mene da budem najbolji na svijetu, da
da uspijem, nego sam ja htio i uvijek mi je govorio, znaš da je to puno pritiska taj put kojim želiš da uzmeš. Ako želiš stvarno, ja ću ti tu pomoći, ako ne, nema problema, ja te volim ipak ako nisi rukometaš vrhunski, ako samo da budeš sretan u životu i to je vrlo bitno za djecu, da ponos koji imaju roditelji prema njima i prema sportu. Sport je bitan jer ja mislim da je sport škola života, da toliko možeš naučiti u ekipi, sa trenerom, sa igračima, protivnici, sudija i da sport te stvari i sa mentalne strane i sa fizičke strane. Naravno da ako uspješ kao vrhunski sportaš to je još super, ali sport se treba raditi, treba se baviti sportem. Svi klincima bi trebali da se bave ne samo jedan sport, različiti sportovi, da vide šta vole i da nauče disciplinu ili da nauče isto da se zabavljaju. Tako da. A ti Centre de Formation, to koliko je to dobro, toliko po meni nije dobro. To je taj zapadnjački način da su najbolji s najboljima, ali onda se stvara od starta rivalitet. A ovako kad ste svi skupa, to te možda ograniči ili uspori da ne ideš do kraja, ali se stvara kemija i energija i taj peti element koji je u timskom sportu, a i u životu najbitniji. Još ovo, ti i Luka ste uspjeli u profesionalnom sportu, o kojem si sad govorio. Mama i tata su vam usadili jedne radne navike i odgoj i obaveze u školi i sve bla bla bla. Imaš 2 djece, jel tako? Hoćeš njih usmjeriti u sport? Bili bio zadovoljniji sa amaterskim, malo onako, a ne profesionalnim? To je dobro pitanje. Moj sin Alek se bavi rukometa, igra i košarku i tenis. Nora, ona prestala sad da igra rukomet. Rekla mi tata, mama, ne želim više, nisam tu dobra, nisam najbolja, nije mi špas više. Tako da ono što ja pokušavam je da objasnim djecu da ih volim bilo šta oni rade i uspeju u sportu, samo da budu oni zadovoljni i da ne rade ništa veze, da mi Alek ne radi rukomet jer sam ja igrao rukomet. A i znam da će njemu da bude 100 puta teže nego meni. Tata mi je bio sve, ali nije tata bio najbolji na svijetu. Ja sam tu bio najbolji na svijetu, imamo bolje kondicije života nego što sam ja imao kao mali, iako su tata i mama sve radili da nam bude lepo, ali znam da će njemu da bude puno teže nego meni. Tako da pokušavamo da se ponašam kako se tata ponašao sa mnom, da mi daje direkciju i da mi donese tu disciplinu i taj rad i da shvatim da se sve može dostignuti u životu ako se stvarno želi, ako se stvarno radi sa strane, ali u isto vrijeme da se mora uživati u životu jer je kratak, jer nikad ne znaš kad će se završiti, tako da pokušavam sve to što mi je tata naučio i mama da prenesem djecu i naravno da bi volio da se bave sportem, jer kako sam rekao, sport je škola života i ako si u sportu onda imaš bolji start u životu. A jesi li svjestan da su oni manje na ulici, manje se igraju nego ti i kako se protiv tog boriš i je li se u Francuskoj nešto poduzima da djeca budu više na ulici i da se zabavljaju? Pa veliki je to tema u Francusku sad, sport u školu, jer imali smo olimpijade kući, super je prošlo, svi su volili olimpijade, iako su prvo mislili da je to, da nije to dobro za Pariz. Sad su vidjeli su moć sporta, ne samo medalje i sve to, ali kako sport dovede ljudi, izbližava ljudi. A sad mora se to u školu, mora se to donijeti u školu, da bude sport tu veći dio života i da ne bude samo
sve intelektualno, francuska kultura, ono, filmove, poeme, ne, sport je bitan za decu i za odrasli isto. Tako da je to sad veliki moment u Francusku da to su shvatili da je sport bitan i sad moraju to, evo, nekako da ga prenosu u školu i po klubovima i asocijacije, jer je teško i sad, budžete se sve smanja i budžet od sporta isto, tako da je to, evo, to je jedan ključni moment i vidjet ćemo kako se to sad dešava u Francusku. Nikola, hvala ti na tvom vremenu. Svi koji te znaju ističu da si ostao normalan. I da završimo s mamom. Mama isto kaže da je van svih medalja i svih trofeja da je najdraže što ste ti, Luka, ostali normalni na zemlji. A opet oni ne čudi jer su u pravilu ljudi koji su realizirani i koji su zadovoljni sami sobom da su u biti najjednostavniji i najnormalniji. Sve najbolje, hvala što si nas ugostio u Parizu i bilo mi je i osobno izuzetno zadovoljstvo upoznati. I meni isto velika čast. Hvala ti. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.